હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 7નું હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો 9મો પાઠ છે સમય સારણી. એ આજે જોવાનું છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થી સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. ચાલો તો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. પાઠ નંબર છે 9મો, સમય સારણી એટલે કે ટાઈમ ટેબલ. चलो एम पेलू है आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं। एक नमूना रूप उत्तर आप्यो है, तमे जे करता हो तमे तमारी रीते लखी सको छो। चलो तो 6 वागे शू करो छो, तो कि दांत साफ करो, नित्यक्रम करो, नाना धोना करो। पछी 7 बजे विद्यालय એટલે કે નિશાળે जाओ। पछी 7:30 થી 12:30 शू करो, तो कि प्रार्थना के विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना के बाद पढ़ाई करो। पछी 1 થી 2 में तो कि घर लौटो और भोजन करो। पछी 2 से 3 बजे तक मनोरंजन એટલે કે રમત ગમત કરો। પછી 3:30 થી 5:30 तो कि माँ की मदद करना एवं दादाजी के साथ मंदिर जाए। પછી 6 થી 7 खेलना। પછી 7:30 बजे भोजन करना। 8 से 9 गृह कार्य એટલે કે લેસન। પછી 9 થી 10 मनोरंजन। પછી સૂઈ જાઓ 10 વાગે। એટલે આવી તો તમે સમય સારણી તમે તમારી રીતે પણ બનાવી શકો છો। चलो પછી આગળ આવે છે કે आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाता है उसकी समय सारणी बनाइए। तो कौन क्या जाए છે, तो कि 6:30 वागे पिताजी दादाजी शेयर करने जाते हैं। 9 बजे दादी माँ मंदिर जाती है। 9:30 बजे पिताजी दफ्तर जाते हैं। 10 बजे बड़ा भाई कॉलेज जाता है। 10:30 बजे चाचा जी दुकान जाते हैं। 12 बजे बहन विद्यालय जाती है। 4 बजे माँ बाजार जाती है। तो आ रीतना तमे समय सारणी पण बनावी सको छो। चलो पछी आगळ आव्युं छे कि नीचे दी गई समय सारणी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए तमने बधी प्लेटफॉर्म में एक नो समय आप्यो छे, कई गाड़ी केटला वागे वाराई रापर की और बधी ज्यां गाड़ी जाय छे एना नाम छे। पछी भुजथी मांडवी जाय छे, बधानो टाइम आप्यो छे। पछी समी शंखेश्वर दियोर जाय छे, दियोदर भाभर बाजू जाय छे। पछी महेसाणा अमदावाद बाजू जाय छे, एना नाम आप्या छे। बराबर। चालो आ सफेद रंगना जे लेखा छे लोकल बस छे, अन्य रंगथी रेखा ए एक्सप्रेस बस छे। बराबर। चलो पछी पूनमना दिवसे एक्स्ट्रा बसनो तमने टाइम आप्यो छे। राधनपुर ચોટીલા 6 वागे, राधनपुर अंबाजी 6 वागे। बराबर। राधनपुर बस डेपोनो तमने अहींया टाइम टेबल आप्युं छे। बराबर। राधनपुर के पालनपुर विभागमां। बराबर। चलो साचुं नथी, साचुं मानी लेवानुं नहीं। बराबर। चलो तो खास एक आ जोई लेजो, एना परथी तमारे नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। चलो तो हवे आपणे प्रश्नोना जवाब आपीए। तो पेलो छे सफेद रंग से दिखाए गए रूट का क्या मतलब है। तो कि सफेद रंग से दिखाए गए रूट का रूट लोकल बस के है। पछी बीजुं छे अन्य रंग से लिखित रूट का मतलब क्या है। तो कि अन्य रंग से लिखित रूट एक्सप्रेस बस का है। पछी त्रीजुं छे अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। चलो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अंबाजी थी माताना मठ जाए छे, तो जो ब्लू रंग में छे, तो ब्लू रंग में कयो आवे एक्सप्रेस बस। तो ये लखी नाखो कि अंबाजी के माता का मठ जाने वाली बस एक्सप्रेस रूट की है। पछी चौथुं छे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार तेवी એટલે રાતના 11 વાગે जासे, तो तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। तो तब मेरे घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। बपोरना 12 થી પછી બપોરના 1 વાગે ને એટલે 13 વાગ્યા એમ સમજવાનું। બરાબર। એવી રીતના આગળ ગણતું જવાનું। પછી પાંચમું છે प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी। तो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, गांधीनगर, विसनगर, महेसाणा, अमदावाद, विसनगर, सूरत, भाभर, झालोद की बसें लगेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्या है आई रही हुई। बराबर। पछी छठू है एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। तो कि एक्स्ट्रा बसें हर पूनम को जाएगी। तो जो आ पूनम नो एक्स्ट्रा बस है आ बधी। पछी सातमू है यह समय सारणी किस बस डेपो की है। तो जवाब आवशे बी राधनपुर डेपोनी। पछी आठमू है ऊंझा से अंजार की बस कितने बजे की है। तो जवाब आवशे ए 14:30 એટલે કે બપોરના 2:30 વાગ્યાની। પછી नवमू है भुज से मांडवी की ओर जाने वाली बस किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो जवाब आवशे बी प्लेटफॉर्म नंबर 2। પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। એમાં પેલું છે बसों की जानकारी के लिए गुजरात एसटी की कौन सी वेबसाइट है। तो તમે ગૂગલમાં જઈને સાઇટ ટિકિટ બુક કરાય તો કઈ સાઇટ ઉપર જાઓ। તો જવાબ આવશે www.gsrtc.in।
પછી બીજું છે रेलगाड़ियों की जानकारी लिए कौन सा फ़ोन नंबर है? तो जवाब આવશે डी 139. પછી ત્રીજું છે પશ્ચિમ રેલ की વેબસાઇટ कौन सी है? તો જો આપણું ગુજરાત પશ્ચિમમાં આવ્યું એટલે આપણું ગુજરાતમાં પશ્ચિમ રેલવે કહેવાય. તો જવાબ આવશે બી www.western railway એટલે કે wr.indianrailways.government.in. પછી પાંચમું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. એમાં પેલું છે उपभोक्ता अधिनियम समझाओ. तो कि हमने जो वस्तु खरीदी है वह अच्छी हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता का अधिनियम बनाया गया है. પછી બીજું છે आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा क्या फर्ज है? तो कि आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक और फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें. પછી આગળ આવે છે 56 નંબરનો પ્રશ્ન કોષ્ટકમાં दिए गए भावपत्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પંડિત દીનદયાલ ઉપભોક્તા ભંડાર છે, એનું લાયસન્સ નંબર આપેલું છે, એની દિનાંક છે 1/8/2011. બરાબર. ચાલો વ્યાજી ભાવ की सरकार मान्य दुकान. અહીંયા વસ્તુના નામ આપ્યા છે અહીંયા. બરાબર છે. અહીંયા એની કિંમત આપી છે. બરાબર છે. ચાલો અહીંયા તમે કેટલું ખરીદી શકો એની આપી છે. ચાલો ચીની તો કે 350 ગ્રામના કેટલા રૂપિયા? 13 રૂપિયા. બરાબર. નમક એ મીઠાના 1 કિલોના રૂપિયો, ઘેઉના 15 કિલોના 5 રૂપિયા, ચાવલના 6.5ના 7 રૂપિયા. બરાબર. ચાલો તો એના ઉપરથી તમારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે. અહીંયા તમને જે વસ્તુ ચીની મળે છે તો એ એક વ્યક્તિએ તમને 350 ગ્રામ તમને મળે. જો ઘરમાં 2 વ્યક્તિ હોય તો 350 2 વાર તો કેટલા મળે? 700 ગ્રામ મળે. બરાબર. તમારા ઘરમાં જેટલા વ્યક્તિ હોય એ અનુસાર મળે તો આનું ડબલ થઈ જાય. 3 વ્યક્તિ હોય તો 3 ગણું થઈ જાય. બરાબર. 1 કિલો નમક છે એ એક વ્યક્તિ હોય તો 2 કિલો, 2 વ્યક્તિ હોય તો 2 કિલો મળે, 3 વ્યક્તિ હોય તો 3 કિલો. પછી ઘઉં એક વ્યક્તિ હોય તો 15 કિલો, 2 વ્યક્તિ હોય તો 30 કિલો મળે, 3 વ્યક્તિ હોય તો 45 કિલો મળે. બરાબર. એવી રીતના તમને મળે છે. બરાબર. ચાલો એમાં પેલું છે આપકો ચીની કિતની મિલેગી? તો કે હमें 700 ગ્રામ ચीनी मिलेगी. તો આના ઘરમાં કેટલા લોકો હોય? 2 વ્યક્તિ હોય. પછી બીજું છે આપકો ચાવલ કિतना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? तो कि हमें चावल 13 किग्रा मिलेगी जिसके 14 रुपये होंगे. बराबर છે. 6.2 વ્યક્તિ હોય તો 6.5 6.5 એટલે 6 દુ 12 ને માથે 13 કિલો અને 6.5 ના હાથ તો 13 કિલોના કેટલા રૂપિયા થાય? 14 કિલો. પછી ત્રીજું છે हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? तो कि शरीर के विकास के लिए आयोडीन जरूरी है. शरीर को आयोडीन न मिलने पर गोइटर बोनापन जैसे रोग रहते हैं. એટલે કે તમારી હાइट વધતી નથી. બોનાપन એને કહેવાય. પછી ચોથું છે मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो कि मिट्टी के तेल से स्टव और लालटेन जलाते हैं. એટલે કે ગેસ અને તમે બીજું જે લાલટેન આવે છે એ પણ તમે સળગાવી શકો છો. ચાલો પછી આગળ આવે છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ગુજરાતી શબ્દ लिखिए. એમાં પેલું છે गिरावट એટલે કે ઘટાડો, નીખ એટલે કે નેટ, सूद એટલે કે વ્યાજ, દસ્તખત એટલે કે સહી, પીઢી એટલે કે પેઢી, ચુંગી એટલે કે જકાત, કમી બેસી એટલે કે વધઘટ, બહી એટલે કે ચોપડો, રૂકા એટલે કે ચેક, નીલામ એટલે કે હરાજી, મહેસૂલ એટલે કે નૂર, ફૂટકર એટલે કે છૂટક, અંશ એટલે કે શેર, ઉઠાવ એટલે કે ઉપાડ, ઉધાર એટલે કે ઉધાર, ખાતા એટલે કે ખાતું. ચાલો પછી આઠમું છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે હિન્દી નામ लिखिए. ફાયદાનું હિન્દી થાય લાભાંશ, વળતરનું બટ્ટા, નેટનું નીખ, જમાનું જમા, રોકડાના નકદ, વ્યાજનું સૂદ, સરાસરીનું औसत, ગ્રાહક તો કે ખરીદદાર, વેચાણ તો કે બીકવાલી, જથ્થાબંધનું થોક, બાનું તો કે પેશગી, હુંડી એટલે કે મગની, વખાર એટલે કે બખાર, ભાગીદાર એટલે કે હિસ્સેદાર, ખરીદીનું લેવાલી, ઉછાળોનું બઢતી. ચાલો પછી આગળ આવે છે લેખન કાર્ય. એમાં પેલું છે મેરી દિનચર્યા વિષય પર નિબંધ લખો. તો કે મારી રોજની દિનચર્યા શું હોય છે એની પર તમારે નિબંધ લખવાનો છે. ચાલો તો આપણે લખીએ. તો કે मेरा नाम कमल है. તમે તમારું નામ પણ લખી શકો કે मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ. मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ. मैं रोजाना सवेरे जल्दी उठकर भ्रमण पर जरूर जाता हूँ. भ्रमण એટલે કે હાલવા ફરવા. भ्रमण से आने के बाद मैं अपना नित्यक्रम जैसे शौच, ब्रश तथा स्नान आदि करता हूँ. उसके बाद मैं कुछ देर भगवान की पूजा करता हूँ. प्रत्येक दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के बाद ही करनी चाहिए. इसके दिन अच्छा जाता है, बुराइयाँ दूर रहती है. उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ. हमारा स्कूल सवेरे 8 बजे का है. स्कूल में अपने अध्यापकों से कुछ न कुछ नया तो सीखता ही हूँ, साथ ही मित्रों से भी मिलना भी हो जाता है.
मैं स्कूल में सभी विषयों की मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। 12 बजे स्कूल का लंच हो जाता है। हमारे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। वहाँ से घर आते आते लगभग 2:30 बज जाते हैं। घर वापस आकर मैं थोड़ा भोजन करता हूँ और आधा घंटा आराम करता हूँ। मैं प्रतिदिन शाम को 1 घंटा अपने मित्रों के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और मनोरंजन भी हो जाता है। इसके बाद मैं घर वापस आकर के पढ़ाई करने में लग जाता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं स्कूल का गृह कार्य पूरा करता हूँ। उसके बाद मैं याद करने वाला कार्य करता हूँ। यह सब करते करते शाम के लगभग 9 बज जाते हैं। बचा समय में अपने माता पिता के पास बैठकर बातचीत करता हूँ। बाद में रात का भोजन करने में सोने चला जाता हूँ। रविवार और दूसरे दिनों में अपने मनोरंजन के लिए लाइब्रेरी चला जाता हूँ, जहाँ मैं बाल साहित्य पढ़ता हूँ। कभी कभी मैं अपने मित्रों से मिलने चला जाता हूँ, तो कभी वे स्वयं ही मुझसे मिलने आ जाते हैं। परंतु मैं अपने जल्दी उठने और सोने का नियम को कभी नहीं तोड़ता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। ચાલો તો એ તમારો નિબંધ પણ પૂરો થાય છે ને પાઠ પણ પૂરો થાય છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ મોકલજો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થી સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.